Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Aribowo. Saya merupakan salah satu dosen bahasa Inggris di program studi Manajemen Transportasi Udara Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan atau STTKD. Saya menjadi dosen aktif di STTKD sejak Maret tahun 2019. Video ini berdurasi kurang lebih 30 menit yang terdiri dari penjelasan singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, kemudian rekaman proses pembelajaran saya ketika berlangsung daring, dan contoh tugas yang dikumpulkan oleh taruna-taruni sebagai tugas akhir semester. Di dalam kurikulum program studi manajemen transportasi udara di STTKD, terdapat 6 mata kuliah bahasa Inggris yang diajarkan di semester 1 hingga 6. Saya mendapatkan tugas untuk mengajar bahasa Inggris di semester 5 dan 6. Bahasa Inggris di semester 5 atau berjudul English on Job Related. Sedangkan di semester 6, mata kuliah bahasa Inggris diisi dengan materi persiapan menghadapi tes kemampuan bahasa Inggris. Di dalam video pembelajaran ini, saya akan memaparkan mata kuliah bahasa Inggris semester 5, yaitu English on Job Related, dengan konsentrasi Inggris for Air Logistic atau Air Cargo. Penentuan topik-topik yang dibahas di mata kuliah ini berdasarkan hasil penelitian saya yang berjudul Autonomous Learning During COVID-19 Pandemic, Students' Objectives and Preferences, yang diterbitkan di Journal of Foreign Language Teaching and Learning pada tahun 2021 lalu. Salah satu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa taruna-taruni atau pembelajar mampu menunjukkan atau menentukan tujuan belajar dan topik-topik yang mereka ingin pelajari. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajar setara tingkat perguruan tinggi, dalam hal ini taruna-taruni STTKD, sudah mempunyai student agency. Salah satu topik yang ingin mereka pelajari adalah bahasa Inggris yang terkait dengan uh, logistik udara atau air logistik. Oleh karena itu, di awal tahun 2024 yang lalu, saya mengajukan penelitian dengan judul Developing Teaching and Learning Materials of English for Air Logistics, a design-based research, yang kemudian membuahkan hasil bahan ajar bahasa Inggris untuk logistik udara. Di setiap pembelajaran yang saya lakukan, saya selalu menggunakan pendekatan task-based learning dengan menjaga communicative approach selama penyampaian materi sehingga materi selalu bersifat dua arah dan berpusat pada pembelajar. Dalam pembelajaran yang saya gunakan, saya juga menggunakan beberapa teknologi yang sesuai dengan pedagogis atau karakteristik pedagogik untuk membantu proses belajar taruna-taruni. Keputusan ini juga merupakan hasil dari penelitian saya yang saya sebutkan tadi. Yang salah satu dari hasilnya juga menyatakan bahwa penggunaan teknologi sangat disambut baik dan dinantikan oleh pembelajar selama belajar bahasa Inggris. Oleh karena itu, teknologi digital seperti interactive presentation, dan juga social media saya gunakan di perkuliahan ini. Baik, video yang akan saya putar setelah ini merupakan cuplikan dari salah satu pertemuan di mata kuliah English on Job Related dengan topik English for Air Logistics. Nah, demikian penjelasan dari saya dan selamat menyimak video pembelajaran ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. How are you, everyone? I'm good, sir. How Okay, about you? I'm good, thank you. How are you? The other, like Mbak Putu, Melanie, Noval, Elza, Zairin, Abiyu, and then Evedran, and also other like Mbak Jihan. Are you okay? Okay, so great, Alhamdulillah. So, as usual, we are going to have another class. Yeah. Okay, from this picture that I share, okay, can you take a look at closer and then read? So learn the picture and can you guess what our topic is today? Logistic air Hmm. logistic, sir. Air logistic, okay. But this picture it's represent apa? Ini sebenarnya foto apa sih? Kayak iklan gitu nggak sih? Oke, iklan or advertisement. Yang lain Or what else? brochure maybe? Brochure or Poster maybe? poster? Poster yang poster. Apa? Poster atau apa tadi? Website. Website. Yeah, that's right. Website. Can you see the three lines here at the top? Kemudian, ya kan? Kemudian ada apa lagi? The number at the bottom, and then like the social media at the corner. Terus ini ada tombol bukan? Ini what is it a button? Get a code? Iya nggak? Iya kan? Yes, Ya itu sir. website. But where do you usually find it? Ketika ngelihat ini biasanya lewat device apa? Where you open this kind of website? Handphone, sir. Yes, it's from cell phone. Ya ini it's a representation of a website, and the website is from the company, ya kan? What is the name of the company? Skyling Logistic. Yes, the Skylink Logistics. So our topic today is about logistics. Okay, let's go to the next one. Nah, here to make a better experience, jadi supaya kalian pengalaman belajarnya lebih, silakan ikut ke ini. Boleh scan barcode-nya atau masuk ke www.menti.com, go to this website, and then please enter the code. Now this is the second. What kind of services does Skylink offer? Kira-kira apa? What do you think? Dijawab, jawabannya diketik di situ. What kind of services does Skylink offer? Mas Evedra dan Abiyu tetap masing-masing masuk ke sini ya. Oke, great. Kalau sudah, if you have done, then you just submit it. Jangan lupa submit. I think that's all. But some of you maybe misspelled. Nah, mungkin dari beberapa kalian, mungkin karena itu salah mengejanya jadi berbeda-beda. Ada logistics. Oke. Ada yang bisa menjelaskan tidak? One of them itu tuh apa? Can anybody explain one of them? What is freight forwarding? Kalau menurut saya recording itu tentang perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya gitu, Bapak. Okay, so you move one goods ya. Barang itu bahasa Inggrisnya apa? Goods. So you move the goods from one place to another, or you transport the goods. Transport kan ya, makanya kalian ada di transportasi. Apa namanya bidang studi kalian. Alright, let's move to the next one. What do they do? process of the preparing and submitting the necessary documentation gitu, Bapak. Good. Required Yeah. to import or export goods across international border. That's for the goods, yeah, right, for the cargo, and also product. They also have to check it to the customs, right, whether they need to pay tax or not. All right.
Thank you. Now we move to the next one. Nah, sekarang ini. Please go to the next one. Let's check one by one. What is the first statement? Logistic companies must use technology to boost their performance. Nah, kalian setuju atau tidak? Kalau digeser ke kanan, ya, if you drag to the right, it means you are strongly agree. Tapi kalau ke kiri, gesernya berarti kalian nggak setuju. Yang nomor 1 itu statementnya, what is in Indonesian? Anybody can translate that? Perusahaan logistik harus menggunakan teknologi untuk boost. Boost tuh maksudnya di sini, saya kurang tahu cara kalau untuk boost itu mungkin menaikkan performance gitu ya. That's right. Menaikkan performance. Karena booster itu kan menaikkan ya. Ya, to boost their performance, untuk meningkatkan performance atau kinerja. Nah, kalian setuju nggak? Okay, now what about the second statement? Anybody can answer the second statement? Melanie, apa itu Mbak? Nomor 2. Or tadi siapa yang mau jawab? Saya sir. Oh ya, please. Who is it? Zairin. Jadi Pak, Yes. perusahaan logistik harus mempunyai sosial media. Okay. Perusahaan logistik harus punya sosial media. And then the third one? Perusahaan logistik harus mempunyai website. Okay. The last mungkin yang lain ada yang mau coba? Perusahaan logistik harus mempunyai sebuah aplikasi, Bapak. Okay, ya betul. And what do you think about that? Silahkan disubmit, boleh. Kita lihat. Oh, most of you agree with all of them. Bahkan kalau yang nomor 3 itu full 5. Great. Nah, silahkan boleh merespon. Yang belum merespon. Nah, sekarang why do you think? Nah, sekarang I want to know the reason. Why do you think that logistic companies must embrace technology in their operation and management? Karena kalian tadi udah bilang setuju nih, logistik itu menggunakan embrace itu apa? Merangkul gitu ya. Merangkul teknologi dalam operasi dan manajemennya atau pengelolaan. And do you think why? Silahkan. Do you want to use English or mix with Indonesian? It's possible. Anybody wants to share your opinion? Andrian? What do you think, Mas? Lebih memudahkan pekerja dan pekerjanya pekerja lebih efisien bekerja. Okay, so efficient and make it easier to work. Okay, thank you. Terus, because the company is able to do it real time in order to work efficiently. Maksudnya apa yang real time? Ada yang mau menjelaskan? Real time itu maksudnya real time kan dia perusahaan kargo gitu ya, Sir. Jadi dia tuh real time trackingnya gitu loh, Sir. Untuk trackingnya, jadi dia memakai waktu real time saat itu. Ya, karena the real time it means the time when it is happening ya. Jadi waktu ketika memang masih terjadi. So, for example, for tracking ya. Okay, good. Improve efficiency. Implementation of technology enables operational efficiency, data-driven decision making, and overall improvement in service quality. In service quality atau apa? Kualitas service atau kualitas layanan. Let's move to the next one. It's a multiple choice. Please enter the right answer. Okay. Answer quickly to get more points. So prepare shipping documents and organize cargo. Itu tugasnya siapa? So kalian mencari itu tugasnya siapa? Is it a logistic manager, cargo officer, warehouse staff, custom officer? Oke, cepet-cepetan ya. Nah, di sini hanya ada 6 orang yang menjawab, only 6 students answers.
Nah, jadi siap-siap ya, nanti nggak apa-apa. Yang pertama masih agak apa namanya adjustment. Let's see siapa yang nomor satu yang benar. Oh, Meita, number one. Jadi yang cepat, so the fastest, also the correct, it's the higher score you will get ya. Jadi nanti soalnya adalah tugasnya. So the question is the role, and then you have to choose the position atau fungsi atau jabatannya. The next question. Siap, 1, 2, 3. Answer quickly to get more points. Oversees daily operation and coordinates between department. Ya, yang benar adalah jawabannya logistic manager. Karena ada kata apa? Coordinates between manager. Itu artinya apa sih? Oversees daily operation. Oversees itu memantau atau memonitor, mensupervisi. Oversees operation and coordinates between department. Jadi coordinate itu apa? Mengkoordinasikan antar departemen. Kita lihat siapa yang ada perubahan kayaknya. Is it? Oh iya, Zairin become the first or the leader, the fastest. Okay, let's move to the next one. Kita siap-siap ke yang berikutnya. Alright, udah 11. Siap. Load, stores, and inspect goods in the warehouse. Semua mungkin. That's right, everybody is correct. Warehouse. One. Masih ditambahkan? Oh, masih Zairin. Nama 1. Kemudian Jihan, and then Diki number 3, and then Meita, Melanie, and so on. Oke, wah ada Tiger Baby itu siapa? Alright, let's move to the next one. Oke, 11 siap. Silakan. Answer quickly to get more points. Check goods and documents to ensure they follow import or export rules. Everyone has voted. Alright. Let's check. Ya, bukan cargo officer, tapi customs officer. Coba kita lihat. Check goods document to ensure they follow. Nah, di sini kata kuncinya adalah they follow import and export rules. Jadi berkaitan dengan peraturan ekspor dan import itu siapa? Tadi yang sudah disebutkan Zaki, ya customs. Ya. Oke, jadi yang benar yang custom officer. Let's move. Nanti kita akan jadi tahu bedanya dengan cargo officer apa. Oh, tidak banyak perubahan. Tuan Melanie naik ke atas. Kita cek berikutnya. Silakan. The next question will be arranges transport and delivery services for clients. Yep. Freight forwarder. Karena dia yang arrange itu apa? Mengatur, mengelola transportnya. Jadi freight forwarder itu mengelola transport dan delivery services, ya kan? Dari clients internal seperti itu. Oke. Kita lihat siapa yang menjadi unggul untuk apakah ada perubahan? Oh, untuk nomor ini Jihan tertinggi, tapi kalau diakumulasi, Jihan menjadi nomor 1, Meita nomor 2, and Zairin, you are moved away up to number 3. Yang lain masih punya kesempatan untuk mengejar ini ya. Kita cek berikutnya. Okay, there are 10 players now. Let me enter this. Okay, communicates with clients. Apa itu? Berkomunikasi ke klien, give updates, and solves delivery. Okay, who are they? Ini siapa?
Yes, customer service betul. Karena tugas customer service adalah mengkomunikasikan ke clients. Jadi yang berhubungan ke clients langsung adalah customer service. Kalian tuh punya banyak peluang ya. You have a lot of chance to be the customer service in this kind of industry. Di industri ini kalian punya banyak kesempatan di customer service. And it's a good start for karir ya. Ini salah satu karir posisi bagus untuk mulai karir kalian di logistik itu bisa lewat customer service. Biasanya kan yang dibuka untuk entry level, jadi level-level yang untuk anak baru lulus fresh graduate itu ada di customer service juga bisa. Oke, let's move to this. Siapa yang menjadi leader untuk yang sekarang? Ya, masih di posisi pertama Mbak Jihan, and then Meita. Congratulations untuk Mbak Jihan. Nah, kita akan belajar lebih lagi. Sekarang, can you read this? Boleh dibantu, if you don't know some of the words, you can ask me or you can also ask dictionary. Mungkin membaca keras terlebih dahulu. Ada yang mau mencoba, and then also try to practice your pronunciation. Anybody wants to try? Saya, sir. Oke, silakan. Company profile. Mhm. Scaling Logistics is a leading international company specializing in air cargo services, established in 2005. Mhm. Scaling provides a wide range of logistic solutions, including freight forwarding, custom clearance, cargo handling, and warehouse management. The company operates in over 30 countries and works closely with major airlines to ensure fast and secure delivery of goods worldwide. All right, thank you, Mas. One paragraph first. So, Skylink Logistics is a leading international company specializing in air cargo services. Oke, jadi Skylink Logistics adalah apa? Perusahaan Internasional terkemuka. terkemuka atau yang memimpin gitu ya. Terkemuka yang spesialisasinya atau khusus memberikan layanan air Kargo. cargo. Yes. Established in 2005. So, established in 2005. Jadi apa itu? Didirikan tahun 2005. Skylink provides a wide range of logistics solutions, including freight forwarding, custom clearance, cargo handling, and warehouse management. The company operates in over 30 countries and works closely with major airlines to ensure fast and secure delivery of goods worldwide. Siapa mau coba? Saya Oke, silakan. Scaling Logistik adalah perusahaan internasional terbuka yang berprestasi di dalam layanan kargo udara. Didirikan pada tahun 2005, menyediakan beragam solusi logistik seperti pengiriman barang, perusahaan bea cukai, dan cargo handling dan warehouse. Cargo handling itu apa? Handling dari kata hand, tangan. Penanganan kargo, Pak. Ya, penanganan. Good. Penanganan kargo, terus apa, Mas Andri? Perusahaan berbasis lebih dari 30 negara. 30 negara ya. Dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk memastikan pengiriman barang yang nyaman ke seluruh dunia worldwide. Bukan nyaman tapi apa? To ensure, memastikan cepat, cepat, secure. Aman dan nyaman. Aman dan cepat. Aman dan cepat. Kalau barang yang penting cepat dan aman ya. Tapi kalau airline ya kan, manusia harus ada nyamannya. Comfortable and secure ya mungkin ya kalau di transport. Oke, jadi perusahaan yang beroperasi di lebih dari 30 negara dan bekerja closely itu dekat ya atau sering mengurusi gitu ya. Major airlines, dia bekerja sama dengan major airlines, jadi perusahaan
maskapai yang besar untuk memastikan pengiriman barang ke seluruh dunia dengan cepat dan aman. Great. Now, siapa yang mau coba? Thank you, Mas Andri. Yes, sir. Oke, silakan. The organizational structure of scaling includes several key departments. The logistics manager oversees daily operations and coordinates between teams to maintain efficiency. Cargo officers are responsible for preparing shipping documents and organizing cargo schedule. The warehouse staff handles the physical movement, storage, and inspection of goods. The custom officer ensures all shipments comply with international trade regulations. While the customer service teams communicates with clients, providing updates and resolving the delivery issues. Do you want to explain the translation, the Indonesian version? Yes. Struktur organisasi scaling mencakup beberapa departemen kunci. Manajemen logistik mengawasi operasional harian dan berkoordinasi antar tim untuk menjaga efisiensi. Sementara petugas kargo bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen pengiriman dan mengatur jadwal kargo. Staf gudang menangani pergerakan fisik, penyimpanan, dan pemeriksaan barang. Petugas bea cukai memastikan semua pengiriman mematuhi peraturan perdagangan internasional. Sementara, tim layanan pelanggan berkomunikasi dengan klien, memberikan informasi terbaru, dan menyelesaikan masalah pengiriman. Alright, thank you very much, Mbak Melanie. Coba Mbak Farah Faiza, can you read and then try to translate ya, Mbak? Scaling is known for handling various types of cargo, from general goods to fragile, perishable, and high-value items. The company uses advanced tracking technology, allowing customers to monitor their consignment in real time, with a strong focus on reliability, safety, and customer satisfaction. Scaling Logistics continues to grow as a trusted partner in global air transport logistics. Oke. Translate-nya itu scaling dikenal karena menangani berbagai jenis kargo, mulai dari barang umum hingga barang yang mudah pecah, mudah rusak, dan barang yang bernilai tinggi. Perusahaan ini menggunakan teknologi pelacakan yang canggih sehingga pelanggan dapat memantau kiriman mereka secara real time. Dengan fokus yang kuat pada keandalan, keamanan, dan kepuasan pelanggan, Scaling Logistics terus berkembang sebagai mitra terpercaya dalam logistik transportasi udara global. Alright. Good, thank you very much. Jadi di situ ada kata consignments. Apa itu arti dari consignments? Yang di paragraf ketiga, kalimat apa di baris ketiga itu. Apa itu, Mas Noval? What is consignment, Mas? Izin Bapak. Oh, siapa? Saya Fedran. Oke, boleh. Abio. Oh, Abio ya. Ya, mungkin consignment itu tentang pengirimannya Bapak. Oh, pengirimannya. Oke. Iya. Mbak Jihan mau ada tambahan? Iya, sama Pak. Kayak ya pengiriman barang atau barang yang dikirimkannya gitu. Di paketnya gitu ya. Iya. Pak. Kalau Mbak Putu ada tambahan tidak? Hai Pak. Emang betul yang tadi pengiriman tapi ngirimnya ke luar negeri gitu Pak. Harus ke luar negeri? Iya Pak. Why? Apakah kalian setuju harus keluar negeri ini yang dimaksud dengan consignment? Nggak harus keluar negeri, sir. Bisa dari semuanya pengiriman, nggak perlu harus keluar negeri juga. Iya. Iya, Mas. Jadi, so Zairin, this is not only about abroad, ya. So the goods is not only transporting from one country to another. Jadi consignment itu istilahnya adalah ya pengiriman itu tadi prosesnya. Jadi memonitor prosesnya. Di situ makanya allowing the customers to monitor their consignment. Jadi memungkinkan para customernya atau customernya untuk apa? Memonitor atau memantau their consignments in real time. Jadi pengirimannya itu dalam real time atau waktu yang real. Nah, yang disebut consignment adalah ya proses pengirimannya dari A ke Z. Kenapa bisa dipantau ya? Jadi tahu dia posisinya sekarang masih ada di mana. Oh, apakah masih ada di gudang, ya kan? Atau masih dalam perjalanan? Atau sudah sampai tapi masih di gudang yang tempat tujuan. Nah, seperti itu. Atau sampai ke pengiriman jadi ke apa namanya? Kurir yang di lokasi misalnya di lokal tujuannya, the local destination for example. Seperti itu.
Nah, yang membedakan dengan apa namanya consignment di luar negeri ya nanti of course there is a process of customs clearance. Nah, yang membedakan satu hal yang membedakan pengiriman in national and international is only one. Apa itu perbedaannya? Customs clearance, ya kan? Jadi kalau internasional yang membedakan hanya di customs clearance. Alright, thank you very much. Good. So let's move to the next slide. Kita coba lihat di slide ini pertanyaan ke-7 dan nanti ada yang ke-8 melanjutkan. Coba kalian bisa apa namanya sedikit ada tambahan pemahaman tidak? Let's move. Oh, semua. When was Skylink Logistics established? Sudah? Yep, the correct answer is in 2005. Kalau yang jawabnya cuma 2005, ya itu benar tapi mungkin tidak maksimal karena in 2025. Kan didirikannya di kapan? Di 2005. Let's move to the next one. Oke, kita enter aja. Ya, jadi Skylink Logistics tidak hanya freight forwarding ya, tapi juga melayani custom clearance, cargo handling, warehouse management. Jadi perlu kalian ketahui, you have to know that a logistic company sometimes they offer not only freight forwarding. Jadi tidak hanya pengiriman, tapi misalnya ya, for example, you transport your goods with other logistic, but you have a problem with the custom clearance. Nah, mungkin akan dibantu oleh perusahaan logistik yang lainnya. Jadi bisa dibantu dengan perusahaan logistik lagi. Makanya di sini ada layanan custom clearance. Alright, so yeah, so all of them are the correct answer. Nah, untuk kali ini, okay, congratulations, Mbak Meta have the highest score. Nah, kalau pertanyaan ini, what is the responsibility of the custom officers? Anybody can answer? Pak, tanggung jawab petugas bea cukai. Ya, jadi menanyakan apa tanggung jawabnya. Apa Mbak Devilia jawabannya? What is the answer? Memastikan semua pengiriman mematuhi peraturan. Okay, so in English is ensure. Ya, di situ tuh bisa kalian apa namanya masukkan jawabannya di situ ya. Di drag, di pin di situ. Saya nggak tahu kalau di drag, jadi saya submit langsung. Langsung di. Nah, ada Saya di nggak tahu kalau bisa di drag gitu, Pak. Jadi saya submit, kirain nggak ada pertanyaan. Oh, oke. Ya, ada di sebelah mana? Yap. Jadi ada di in which paragraph? Paragraph 2. 2, yeah, that's right. And then in which line? The custom officer ensure itu, sir. Betul sekali. The custom officer ensure all shipments. Comply itu artinya mematuhi. Mematuhi apa? Internal trade regulation. Jadi mematuhi internasional, sorry. Mematuhi peraturan perdagangan internasional. How does Skylink help customers track their consignment? Bagaimana Skylink membantu pelanggan untuk melacak barang kiriman mereka? Ada di mana itu? The answer is Di paragraf ketiga, Paragraf 3, Pak. paragraf ketiga. Iya, betul. Paragraf ketiga and the last sentence, right? Yes, in the last sentence ini yang sudah kalian tandai yang di sini berarti yang benar, bukan yang di tengah. Jadi the company uses advanced tracking technology. Maksudnya apa? Perusahaan menggunakan teknologi pelacakan yang canggih, advance itu canggih, allowing customers to monitor their consignment. Yeah. So let's move to the next one. What types of cargo does Skylink handle? Jadi pertanyaannya apa? Artinya dari pertanyaan ini? Artinya itu bagaimana tipe kargo yang ditangani oleh Skylink? Bagaimana atau apa? Apa, Pak? Ya, betul. Apa tipe kargo yang ditangani oleh Skylink? Betul. It's in the third paragraph, sir. Skylink is known for handling various type of cargo from general goods to fragile, perishable, and high-value items.
Great. So how many types are there? Ada 4 ya. Ya. General cargo, fragile. Fragile itu apa? Mudah pecah gitu ya, atau mudah rusak. Perishable, mudah membusuk. Ya, perishable itu punya mudah membusuk. And the last one, high value items. Barang mahal. Ya, mahal atau berharga. Barang mahal atau barang berharga. Okay, great. Itu pada umumnya. So in general, cargo provide those kind of types of cargo. Thank you, Mbak Putu. Nah, please rate sekarang tolong dikasih setuju atau tidak. Alright, thank you. And then the next one, yang berikutnya silahkan please rate all the statements. Menurut kalian seperti apa? Kemudian saya dapat menghubungkan apa yang saya pelajari di kelas dengan mata kuliah lain yang berkaitan. Do you think it's related to other subject? Menurut kalian? Kemarin tuh pas di semester lalu tuh ada tentang multimoda gitu kan, Sir. Multimoda. Iya, jadi ada ya agak relevan gitu. Alright, thank you. And then the last ada kecepatan penyampaian materi terasa nyaman bagi saya. Oke. It's all up to you. And then saya merasa sedang belajar dan memahami peningkatan kelas di kelas ini. So it means that you feel that you are learning and then understanding that your understanding is improving in this class. Agree or disagree? Okay, thank you very much for your feedback. Alright, nah sekarang saya akan menjelaskan. Oke. Jadi terima kasih sekali for your help. Thank you very much for your help. I do really appreciate. Alright, thank you so much once again. Good luck for everything. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You're welcome. Thank you, sir. Yes. Selamat liburan ya. Our international commercial term are a set of rules that define obligation between seller and a buyer when negotiating international and domestic trade. Each of 11 Incoterms states which is responsible for the risk, cost, and transportation of a shipment. A windsock is a device in the form of an orange cone-shaped windbag used at airport and helipad. Human remains cargo is a service for sending goodies that need special handling and equipment with regulation.